Sad se tu postavlja pitanje, ako postoji prodavac iste ove Honda Force, recimo 350, iz 2024. godine, koja bi bila realna polovna cena, odnosno cena tog polovnjaka? Hvala partnerima ovog udruženja koji su svojim članovima omogućili brojne benefite i popuste. I dragi ljubitelji kanala i poštovaoci skutera, dobrodošli u temu koja je bolna za sve nas koji smo vlasnici kineskih motora, odnosno u ovom slučaju skutera, ajde isti đavo, ali verujem da će se i vlasnici onih japanskih pronaći donekle u ovu priču, zato što je donekle i povezana. Hajdemo da krenemo od kineskih skutera u ovom slučaju i da vidimo i da zaključimo zašto su cene polovnih skutera toliko manje, drastično manje, i zbog čega gube toliku vrednost nakon tipa godinu, dve dana. Počet ću sa mojim primjerom. Ja sam kupio Zontes 350e 2023. godine, kada je on po tadašnjoj ceni bio oko 5.500. Kasnije je pojeftinio na 5.300 i na novogodišnjoj akciji bio je malo ispod 5.000 evra. Ajmo već kada smo kod te novogodišnje akcije gde je ovaj model koštao malo ispod 5.000 evra. Dakle, imamo razliku u ceni 500 evra. Da sam ja stavio ovaj model na oglasima u tom trenutku, zamislite da nov model košta 5.000 evra, a ja ovaj stavim na oglas za 4.500 evra. Ko bi ga kupio? Pa niko. Niko ga ne bi kupio, jer bi rekao, vidi Jovane, ja imam novi model za 500 evra, ili mi ga prodaj za 1000 evra nižu cenu, ili ja idem dalje s punim pravom. Dakle, u tom trenutku cena polovnog modela je zavisila od cene novog, što je donekle i tačno. Evo recimo, u ovom opet slučaju izašla je nova serija 368e koja košta 5.500. Košta identično onoliko koliko sam ja platio ovaj model pre 2 godine. Pazite sad to. Da ne pričamo o razlici u modelima, to već uglavnom svi znate. Radi se i o kupovnoj moći od pre 2 godine. Dakle, 5.500 evra pre 2 godine nije isto što i 5.500 evra ove godine. Ove godine ta cifra u kupovnom smislu je daleko manja. Ajde, možda nije daleko, ali je definitivno manja. Što znači da praktično 368e u ovom slučaju košta jeftinije sada nego ovaj model pre 2 godine. I naravno da će cena ovog polovnjaka da ide nisko, da se meni ta prodaja zapravo neće ni isplatiti. Ali nije samo slučaj to sa Zontesom. Ajmo da pričamo o Vođu. Ajde da se dotaknemo njegovog konkurenta SR4 Maxa, koji se isto tu pojavio od prilike iste godine ili u istovremenskom periodu kao i 350e sa cenom od, ako se ne varam, tada akcijskom cenom 5.800 evra. Tada je ta verzija bila onako osnovna, a današnja verzija tog istog SR4 ima elektropodesivi vetrovan, grejače ručica, senzore mrtvog ugla, grejače sedišta, jara. I njegova cena je identična kao i onoj ceni tog istog osnovnog modela od pre 2 godine. Što znači da ako će neko prodati ili staviti na oglas tu osnovnu cenu Vođa SR4 iz 2023. godine, ako se ne varam da je tada izašao, i neko stavi cenu ovog novog modela, zato što se predomislio iz bilo kog razloga sa modelom koji je pun opreme, pa naravno da će neko da kaže, vidi, ovaj ima više opreme, a skuplji je za 300 evra, ja ću kupiti njega. I ovaj sada sa onom osnovnom verzijom mora da spusti cenu opet do te mere da će mu pozliti. Tako da, to su samo 2 neka primjera. Znači, ja ne hulim, pričam činjenice. Dakle, imamo taj trend da je donekle cena
polovnog kineskog modela uslovljena cenom novog modela. Ispravite me ako grešim. Ne pričamo o kvalitetu, kvalitet je nešto što ćemo pričati, ali u ovom slučaju pričamo razliku između cene novih modela za razliku od cene istog tog modela prethodne godine koji nema toliko opreme. Kao šlag na tortu nisu samo motori kineske proizvodnje drastično oslabljeni kada se radi o prodaji polovnjaka. Mislim da od ove godine čak i japanski proizvođači mogu da osete tu kinesku konkurenciju. Šta radi ovaj? Gospode Bože. Dobro. Hteo sam da kažem da od ove godine i japanski proizvođači mogu da osete kinesku konkurenciju, a to se može pre svega primetiti i po cenama tih modela za ovu 2025. godinu, koje su identične onim cenama iz 2024. godine. Hajdemo da se dotaknemo jedna Honda Force 350. Za ovu recimo 2025. godinu, ako se ne varam, ona košta tu manje više oko 6800 evra. 6800 evra bila je cena ista te Honda Force 350 u 2024. godini. Sticajem okolnosti primetili smo da na lageru iz te 2024. godine i dalje postoje modeli koji se prodaju novi u Delti po ceni od 6000 evra. Ajmo to trenutak. Opa, moram da vam pokažem. Da ne bude da ja sad nešto tu palamudim, što bi vi mladi to rekli. Ajde, dođi vamo, Zoćo. Sad. I onako je gužva u gradu, bolje da gledamo u nešto drugačije. Sad imamo tu moj telefončić i neki screenshot gde ćemo da pogledamo i cene japanskih proizvođača. Ja sam screenshotovo. Dakle, ja sam se uhvatio Honda Force, jel tako? Evo, Honda Force. Honda Forza 350 za 2025. godinu, evo recimo u Stojanovu košta zvanično 6850 evra. Ista ta Honda Forza 350 iz 2024. godine, Delta ga prodaje za 6000 evra. Sad se tu postavlja pitanje, ako postoji prodavac iste ove Honda Force, recimo 350, iz 2024. godine, koja bi bila realna polovna cena, odnosno cena tog polovnjaka? 5500, 5200, 5000 evra? Ne znam, vi meni recite, možda da zavisi od toga koliko je prešao, ali kupac će da kaže, potencijalni vidi rođače, ja za 500 evra imam Hondu novu sa 0 km za 6000 evra. Ili mi je prodaj za tipa 5 ili 4,5 ili ću ja kupiti novo, i tu kreće ono bolno cenjkanje. Ali opet, nije samo Honda ta koja je recimo izgubila na vrednosti. Možda zbog kineske konkurencije. Evo recimo jedna Yamaha X-Max Tech za 2025. godinu, vidi se, jel tako? U barelu zvanična cena je 7940. Ok. Sad, tu sad imamo i sljedeću stvar. Yamaha X-Max Tech, dakle ista Yamahica, iz 2024. godine, evo, u Platneru, košta 6790 evra. Koja bi bila cena polovne ove Yamahe iz 2024. godine? Ako je nova, 6790 evra. 6000 evra? 5500 evra? Eto, da se vidi Platner prijatelj udruženja na 2 točka, koji svim svojim članovima nudi 20% popusta na servise svojih motocikala i 15% popusta na sve regularne artikle iz radnje. Pričamo Šada, Krapović i tako dalje. Eto to da spomenem, što da ne, naši prijatelji udruženja, Platner. Dakle, imamo sada tu veliku razliku u ceni.
veliki broj vozila ostao je na lageru, moj YouTube kanal koji redovno gledam, neke sličice i tako dalje. Dakle, i cene japanskih proizvođača ove godine se mogu naći na udaru. I to sve zbog velike konkurencije, pre svega Kineza, koji u celoj toj priči koštaju daleko manje, pa čak možda i manje nego ranije. Eto, samo još jednom da napomenem da ove podatke koje smo vidjeli na telefonu sam screenshotovao malte ne neposredno pred izlazak snimanja ovog videa kako bi bili što mjerodavniji. Sada svakako je to i da kvalitet između kineskog i japanskog proizvođača postoji, ali da budem veoma iskren, nisam siguran koliko je kvalitet presudan u obaranju ili u postavljanju cene tog polovnjaka. To je ono sada što želim da čujem od vas i neko vaše razmišljanje i neko vaše mišljenje. Da li su cene polovnjaka sada drastično manje zbog cene novih modela, zbog konkurencije na tržištu ili zbog razlike u kvalitetu između kineskih i japanskih proizvođača? Napišite vaš komentar, zanima me vaše mišljenje. A mi se uskoro vidimo sa nekom novom temom, sa nekom novom recenzijom, sa nekim novim događajima i dešavanjima u svetu na 2 točka. Do nekog našeg narednog viđenja i susreta, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.